رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده خاتم النبيين وإمام المرسلين. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في التقوى التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. La crainte c'est où? C'est pas dans le visage, c'est pas dans le qamis, c'est pas dans les habits d'un shashia, mais c'est dans le cœur, mes frères. Allah tabaraka wa ta'ala farada ala hadha al-muslim as-salat wa farada kadhalik as-siyam wa farada kadhalik az-zakat. قواعد الإسلام. من هم قواعد الإسلام؟ وهي أولا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمور كلها لكل عمل فضيلة، لكل عمل فضيلة. وما هي فضيلة الصوم؟ وما هي فضيلة الصوم؟ بإذن الله تبارك وتعالى نفتح لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور، والأحاديث التالية تثبت ذلك وتؤكد قول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Pour le Ramadan, il a des avantages exceptionnels. Des avantages exceptionnels selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre la prière et la prière. Et le Ramadan, et le Jumu'ah, entre le Jumu'ah et le Jumu'ah, efface des péchés, mais attention, pas les grandes. Donc, entre Jumu'ah et Jumu'ah, tous les péchés, les petits péchés qu'une personne l'a fait, par exemple, depuis le samedi dernier jusqu'aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala il efface. Si il le reste pendant le Umrah, entre l'Umrah et l'Umrah, Allah efface ses péchés. Entre le Dhuhr et l'Asr, Allah efface ses péchés. Regardez l'avantage de le mois de Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala efface tous les péchés d'un être humain avec ce mois de Ramadan, comme on a dit tout à l'heure. Ja'akumul mutahhir, le purificateur. Le purificateur. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
c'est lui qui jeûne le ramadan, iman, c'est-à-dire avec la crainte et avec l'attention, Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait auparavant. Donc, on est en train d'accueillir le mois de Ramadan d'ici 2 semaines, Inch'Allah, donc, pour qu'Allah efface tous nos péchés. Qu'Allah efface tous nos péchés qu'on a fait depuis le Ramadan dernier jusqu'à ce Ramadan-là. Vous voyez, Allah il ne nous a pas chargé de laisser la nourriture et les boissons au hasard. Non, c'est qu'il y a un résultat derrière. Un musulman, dès qu'il a fini ce Ramadan, il doit sortir comme un bébé devant sa mère. Il doit sortir propre, net. Comme al-Hajj. كذلك من حج البيت يعني ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك aussi pour le Hajj, quand quelqu'un a fait le Hajj, mais à condition, attention que ce Hajj il soit bien accepté, il soit bien fait. Ça ne veut pas dire, mes frères, je suis allé à la Mecque, ça y est, j'ai fait le Hajj. Non, le Hajj, il a des conditions. Il faut que ces conditions soient bien faites à 100% pour bénéficier de ce Hajj. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, c'est lui qui fait son Hajj, donc, il ne fait aucun mal, aucun péché, donc, et sort de ses péchés comme le jour de sa naissance, c'est-à-dire propre, rien, aucun péché. C'est la raison pour laquelle, mes frères, pendant le Hajj, c'est difficile. La bagarre, etc., parce que le shaitan, il fait des efforts. Un être humain, il est faible. Un être humain, il est toujours faible. Shaitan, il est fort, adouallah. Donc, si on ne s'arme pas avec ce shaitan, on n'arrivera jamais. Mais pour être armé contre shaitan, c'est quoi la solution? La solution, c'est de Allah tabaraka wa ta'ala. Dès qu'on évoque Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, shaitan est sauve. Donc, quand il y a quoi que ce soit, on commence à s'énerver, on commence à se fâcher, qu'est-ce qu'on dit? Pour sauver tout ça, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Automatiquement, le shaitan, il est sauvé. Il est sauvé. Donc, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, c'est la clé. C'est la clé de quoi? C'est la clé de paradis. وكذلك وقال ورأيت رجل من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوض منع منه فجاءه صيام رمضان فسقاه ورواه. الله أكبر. شوفوا يعني مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الرجل يعني عطش، في واحد عطش، كل ما مشى لواحد الروبيني كيلقاه بالله، فاش وصل رمضان اتحل عليه الروبيني واشرب حتى روى حتى شبع. الله أكبر. Vous voyez le mois de Ramadan, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu parmi mes communautés un homme qui va vers les sources. N'importe quelle source qu'il va, il le trouve sec. Donc, jusqu'à quand le Ramadan il arrive, et il prend la dernière source, il boit jusqu'à quand il a plus soif. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Regardez l'avantage de Ramadan. C'est pas on laisse la nourriture et tout ça pour rien. L'avantage de Ramadan, masha'Allah, c'est très 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 important. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين. أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين. الله
dès le premier jour du Ramadan, les shaitans, les démons, ils sont enchaînés. Automatiquement, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Suffidat ash-shayatin. Zid, après, quand les shayatins, les démons, ils sont enchaînés, qu'est-ce qu'on va avoir, Inch'Allah? وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. Allahu Akbar. Dès que le Ramadan rentre, les shaitans, les démons, ils sont enchaînés. Les portes, les 8 portes de paradis, elles sont ouvertes, elles s'ouvrent tous. Les 7 portes de l'enfer, elles se referment. Ah, masha'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala toujours là il dit Ya baghi al-khayri aqbil, Ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-shar adbir. Adbir. Baghi al-khayr aqbil, wa ya baghi al-shar adbir. C'est lui qui veut le bien, ta'ala, tafaddal, avance. C'est lui qui veut le mal, allez ailleurs. Ma ma'na adbir? لا يدخل في رحمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يرفضه من رحمته. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. باغي الشر سير الاتساع، راك مرفوض من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال الخطبة ما كنتش موجدها، ولكن غفر الله وإياكم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فدائما فضل رمضان قد فضل كل ما يقع في أفعال الخير وأضرب البر والإحسان من ذلك. فضل رمضان. Donc que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous prend toujours la voie de la réussite. La voie de la réussite, c'est toujours derrière Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tous les biens qu'on fait pendant le Ramadan, ils sont des exceptions. Ils sont des exceptions. Quand on fait un sadaqa en dehors du Ramadan, c'est pas comme un sadaqa pendant le Ramadan. On fait les prières en dehors du Ramadan, c'est pas comme les prières qu'on fait pendant le Ramadan. في رمضان الأفعال تضاعف إلى 700 ضعف. Admettons, regardez la prière qu'on fait. Rien que faire une prière comme 70 prières pendant le Ramadan. Si multiplié à 70, il est jusqu'à 700. الأفعال تضاعف في رمضان، سواء من الصدقات، سواء من العمرة، سواء من الصلاة، سواء أي حاجة فتضاعف في هذا الشهر العظيم. في هذا الشهر العظيم رمضان كريم. في هذا الشهر العظيم الله تبارك وتعالى يعطي في هذا الشهر ما لا يعطي في غيره. ما لا يعطي في غيره. Donc un aumône pendant le Ramadan, il est multiplié jusqu'à 700. Umrah, regardez, الرسول صلى الله عليه وسلم il dit dans hadith وحديث صحيح: من اعتمر في رمضان فكأنما حج معي. C'est lui qui fait son umrah pendant le Ramadan, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a fait le hajj avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. من يسره أن يحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلنا يسرنا ولا لا؟ Est-ce que on se contente de faire le hajj avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? À ton avis, réfléchissez bien. Quand j'imagine que je suis à Arafat, mais à côté de moi il y a le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bienfait d'Allah ou pas?
Donc, si lui, qu'il se contente de ça, il va faire l'Umrah pendant le Ramadan. Il va se préparer pour faire son Umrah pendant le Ramadan. C'est lui qui fait l'Umrah pendant le Ramadan, c'est comme il a fait le pèlerinage avec moi, avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, réfléchissez quand on a, par exemple, à Kaaba, faire tawaf. Mais à mes côtés, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bienfait d'Allah. Donc, préparez-vous pour l'Umrah pendant le Ramadan, Inch'Allah. Malheureusement, nous autres, pendant le Umrah, pendant le Hajj, on augmente un peu le... Hein? Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'astuce, nous, on doit faire, Inch'Allah. Hein? Donc, tous les actes pendant le Ramadan, ils sont multipliés jusqu'à 700. Jusqu'à 700, ou même plus. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah, il va multiplier à celui qui veut. Même plus que 700. Même plus que 700. غفرنا الله وإياكم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون وافعلوا ما أمركم الله بنفسه قال إذ يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان والستة الباقين المبشرين بالجنه وارض علينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اسمع شمل المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان اللهم اعد الاسلام عزته وانصر امته اللهم اعد الاسلام عزته وانصر امته اللهم من اراد بالمسلمين خير فوفقه لكل خير اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فجزيه ما شئت انك